Hai. Mimi naitwa Aldina Lemoto. Mimi ni mkaaji wa Loyangalani. Nimezaliwa hapa Loyangalani na nimekuwa kubwa kwa hapa Loyangalani na bado naendelea nitakuwa mama mzee kwa hapa Loyangalani. Hii group wakati tulianza inaitwa Che na tulianza mwezi wa 9 mwaka ya jana 2025 na tulianza na masomo. Hiyo masomo ambayo tulianza na masomo ya kufuga laga. Tulifunzwa masomo ya kufuga laga, lakini sasa kwa sababu hiyo masomo imetufunza vizuri na ilikuwa hata ni masomo ya kuwa na usafi, lazima ukuwe na usafi nyumbani ama kwa kijiji, na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeendelea vizuri. Na hii group vile tumeendelea, tulianza kupika sponge. Hii sponge ambayo ninatengeneza kwa saa hii, tulianza kupika na sufuria na mchanga, na tukaendelea mpaka tukanunua jiko, na mali tumefika saa hii tunaendelea kupika hii sponge. Wakati tunapika hii sponge, kuna pesa ambayo tuna save ya mwezi, tunatoa 500 kwa mwezi, na kuna pesa ambayo tunajiwekea ikifika kwa mwezi tunagawa. Mwezi ya jana tumegawa pesa 8,000 kwa mtu, na tulikuwa watu 13 na tukafurahia kwa sababu hiyo pesa imetusaidia, na bado tunaendelea saa hii. Sponge tunagawa, kila mtu anaenda kusunguka anauza, alafu tunapiga kwa wiki siku mbili, tunapiga Jumatatu na Alhamisi, alafu na sasa hiyo pesa inatusaidia sana kwa sababu inatusaidia kwa shule, watoto wanasoma naye. Hata mtoto akikosa transport unaenda tu kwa group unachukua pesa unajisaidia naye, mtoto yako anaenda shule na wewe unarudisha. Hata chakula kwa nyumbani saa hii tunaenda tu tunachukua pesa hiyo tunanunua naye chakula nyumbani, kwa sababu zamani mbeleni wakati kabla hatujakuwa kwa hii group, hata chakula mwenyewe tulikuwa tunapitia changamoto, kwa sababu saa nyingine hata unachunga mali ya kuenda kupata pesa ununue chakula ya watoto. Lakini kwa saa hii huwezi sumbukana kwa sababu unajua tu pesa ya group iko. Watoto kama hana chakula unaenda unachukua. Watoto hospitali, kwanza mimi imenisaidia kama mimi kwa sababu juzi mtoto yangu aligonjeka na mimi nikachukua hii pesa nikapeleka naye mtoto hospitali, nisaidia mimi kwa hospitali, transport ya kutembea naye. Sikuwa nimesumbukana, nimekuja tu straight na nikachukua pesa na nikaenda hospitali na nikasaidika na mtoto yangu akasaidika.